lam sapiu haini hai ani te kaisa katal video tini ang haini hai nerong ni bagai he kawasi ni bagai belaina koktoma kaham tawai paika abongka kaisa sini je friend song bekar tongnai rok ni bagai belai ke nangkongmani koktoma ke notification paika National Skill Development Corporation aboni paising tui NSDC aboni paising tui notification lamokha sini bekar rok ni bagai scheme katal tawai paika abongkha Employment Oriented Skill Development Training Program abongkha kaisa sini bekar rok ni bagai training rojaknai employment hai khaba job rok ni bagai experience hai khaba training rojaknai ge training o soba apply khai manai bahai bai khe bo course o apply khainai bo course ni bagai training na harjaknai aborok pura details sai mana bagai ani o video no pule jemi paithak jana naitongdi aro National Skill Development Corporation NSDC in collaboration with about te kaisa bai miliwi training na hatnai Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology borokni mililaiwi training na harjaknai chini uttor purbo mane north east rokni bekar rokni bagai ero naitongdi orna hajanai PMKVY 4.0 CSCM scheme er odine CSTS আগরতলাতে ভারতের উত্তর পূর্বের বেকার পিছিয়ে পড়া যুবকদের জন্য বিনামূল্যে এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামের আবাসিক আয়োজন করছে aboni bagai aro details rojak tongo job roles ন্যূনতম যোগ্যতা সময়কাল আবেদন জমা শেষ তারিখ আbai khe rojak tongo machine operator first tongo job role machine operator tongo plastic er CNC milling tei tongo machine operator plastic er CNC turning lathe tei tongo machine operator injection molding plastic tei tongphio haine lab chemist rubber tei tongo junior rubber technician technical assistant amhai roles o training na harjaknai boni bagai যোগ্যতা hai khaba qualification nangnai 8 uttirno mane 8 pass 10 pass 12 pass tei ITI khaijak tei tongo diploma khaijak BTech khaijak tei jekono snatok mane graduate jekono graduate khaijak kangkhana o skill no nahor manai ke aboni bagai skill hai khaba training naharjaknai somoy rojak tongo 3 mas training rojaknai o training no naoni bagai abedan khayoni last date rojakha 29/11/2024 mane November ni 29 tarik joratei abedan khai manai apply khai manai nge bahai ke apply makhainai abono nai tongdi last nugnai boni bagai boyos sima mane age limit rojak phikha aro প্রার্থীদের ন্যূনতম বয়স 18 বছর এবং সর্বাধিক বয়স 35 বছর হতে হবে মিনিমাম 18 বছর কাজা নাংনাই এই ম্যাক্সিমাম 35 বছর 35 বছরनि बिसिं नाहारजागनाय ते aro tongo ST SC rokni bagui 5 বছর relaxation manai hinai sajaka tei OBC rokni bagui 3 বছর
रिलैक्सेशन एस रिलैक्सेशन मानाय और भर्ती प्रक्रिया उनका एडमिशन नाहारजानाय बाबती के आगे एले आगे पाबेन माने जरा जे सिगां एप्लाइ खालामनाय आबानो नाहारजानाय लिमिटेड वैकेंसीज नि बागै जरा सिगां एप्लाइ खालामनाय आबानो स्किल न मानाय निराव बहायनो जे भिडिअ लुक खामाने एप्लाइ खायदी एबा एप्लाइ खाने শেষ হবার পর সার্টিফিকেশন সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর প্রার্থীদের এনসিবিইউটি শংসাপত্র দেওয়া হবে কোর্স পাইমানি বাগै কোর্स पाइमानि लगे सार्टिफिकेट रजागनाय ओ सार्टिफिकेट बायनो निराव जब मावनानै एप्लाइ खायथगनाय होननाय साजाखो प्लेसमेंट सहायता माने बर जागाव जब मानाय अब हायरक बरनो सपोर्टिंग हायखबो हेल्प खायजागनाय जब मानानै जब नायतुक थानि रगो हेल्प खायजागनाय होननाय साजाखा आवेदन प्रक्रिया सम्भाव्य प्रार्थीगण फोन বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের প্রতিনিধি হোয়াটসঅ্যাপ एबा फोन नम्बर कल खालामनाय निराव যোগাযোগ खालामनाय आवेदन खालामनाय एबा एप्लाइ खालामनाय बेनि बागै रजाक दङ फास दङ श्री प्रीतम दास बाय गोरोंदि 7002535523 ओ नम्बर गोरोंदि प्रीतम दास बाय एखेबा तंफिबो श्री टीटू नमो बाहाय गोरोंफिदि 7085099633 ओ नम्बर व्हाट्सएप हायखबा फोन खायनाय एप्लाइ खायमानाय हायखबा बनि नगो हायखबा बनि और डायरेक्ट थांगैफानो निराव आवेदन खायमानाय होननाय साजाखा पासे देवा QR कोड स्कैन करे आवेदन करते पारे जगह जे QR कोड दं माने जगह बाहायनो निराव स्कैन खायनाय एप्लाइ खायफिमानाय किनराव बसि मानखाना बसु जरातै क्वालिफिकेशन नां एज लेवल बसक नां के ट्रेनिंग न कोई दिन ट्रेनिंग मानाय अब पूरा डिटेल्स है मानखाना एते हाय रिपीट खायो जॉब रोल उनका मशीन ऑपरेटर प्लास्टिकर CNC मिलिंग मशीन ऑपरेटर प्लास्टिकर CNC टर्निंग machine operator injection molding plastic lab chemist rubber junior rubber technician technical assistant abani bagui 8 pass 10 pass 12 pass ITI diploma BTech जेकोनो ग्रेजुएट अबहायरो खायमानाय ओंखे समय ट्रेनिंग नि समय रजक दङ 3 मास ट्रेनिंग मानाय 29 तारिख नवेम्बर 2024 नि बिसिंगो एप्लाइ माखायनाय जरा ट्रेनिंग न खायनानै मसंनाय रो दायति एप्लाइ खायदि चिनि और तलाव रजाक मोबाइल नम्बर रो एनरो दायति एप्लाइ खायखिन दायति न सिलेक्ट ngै थांनाय गेतिनि भिडिअ आसनखो वीडियो ना चाजाखांखो लाइक खायदि शेयर खायदि अमो हाय कताल के नोटिफिकेशन मानानि बागै सब्सक्राइब खायदि गे तिनि वीडियो आसनखो जतन हामबाय पहिला सिमिं पैथा जरा नाय तंमानि बागै।